হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ খবৰ বেছি ভাল নহয় কাৰণ মোৰ মাত নাইকিয়া হৈ গৈছে। মই আহিলোঁ এখন বেনাৰ বনাবলৈ। এই বেনাৰখন বনাবলৈ আহিলোঁ মই আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওচৰত আছে যিখন তালতল বুলি কয়, দেনাতাৰী তালতল। তাতে যাই মই এটা দৰা কইনাৰ ফটো বেনাৰ হিচাপত বনাব গৈছিলোঁ। কেনেকৈ বনাই দিলে গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। ব'লকচোন ভিডিঅ'টো চাওক মই কেনেকৈ বেনাৰটো বনাই আনিলোঁ। चली आ गई उधर करो फिर चली गई यार आ गई चली फिर चेक करके नहीं रहा तू यार तू होगी बंटू टू ये बंटू टू मुंडे दी गार की मैं उठी दी होगी मुंडे दी इलाते चलती टुक 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 करती मेकअप टुक करती अंग्रेजी पढ़ती फिट फिट तू करती थी मैं कोई नहीं बिग टोरिया तू कहती बिग बैंड थी पूरा लंदन ठुमकदा उन दोनों ते पैर दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कहती बिग बैंड थी पूरा लंदन ठुमकदा उन दोनों ते पैर दी पूरा लंदन ठुमकदा तेरी चादर तेरा नीमोन तार मारिया कामड़े तेरा बिताई तेरे तन मारिया मन मन का पूरी मिट जाए तब यार मारिया अप्पा